Kita bilang sama saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, ini akidah yang antum perjuangkan. Istawa bimana istaula, itu akidahnya Mu'tazilah. Yang ngomong imam kalian Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ada orang memalsukan data tentang Abul Hasan Asy'ari, mumpung ingat supaya tidak lupa nanti. Abul Hasan Asy'ari itu hanya melalui dua marhalah. Marhalah pertama beliau dalam marhalah i'tizal Mu'tazilah. Setelah itu beliau naik di atas mimbar, keluar dari akidah Mu'tazilah, kembali kepada akidah benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah sahabat Nabi. Sampai di situ saja. Dan inilah yang diterjemahkan oleh para murid-muridnya, sampai termasuk ke bawah murid dan muridnya, murid dan muridnya banyak seperti Ghazali, Baqillani dan sebagainya. Orang-orang hebat. سعيد بن كلاب، فرقة اسمها الكلابية، وانتسب إليه فترة من الزمن ثم بعد ذلك تركه، وكانت عنده أفكار قال بها وأعلنها، كانت له منزلة بين الناس، وهو متكلم وعالم، فأحبه الناس في زمنه، فمالوا إليه بأفكاره الجديدة خلافا لابن كلاب وخلافا للمعتزلة. فلما قرأه وعرف أن هذه عقيدة أحمد بن حنبل، عقيدة الأمة، تراجع من كل ما كان عليه وقال أنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل، ورجع إلى مذهب أهل السنة والتزمه حتى توفي، وألف في هذا كتابين اثنين: الإبانة في معرفة الديان، في أصول الديان لأبي الحسن الأشعري، والثاني المقالات الإسلاميين. يأخذون بزمنه قبل أن يرجع إلى عقيدة أهل السنة، يقولون نحن نأخذ بقوله قبل أن يرجع إلى عقيدة أهل السنة، يأخذون وينكرون أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة، مع أن مؤلفات أبي الحسن الأشعري الموجودة تنطق بعقيدة أهل السنة والجماعة، فخالفوه في هذا. وفي الحقيقة أن الأشاعرة اليوم لا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، ولذلك لا ينسبون شيئا إليه، وإنما ينتسبون إلى الرازي وإلى ابن فورك والباقلاني وغيرهم، وإن كان الباقلاني أحسن حالا من ابن فورك والرازي. فالأشاعرة اليوم الأصح أن يقال لهم الرازيون أو الفوركيون، فهم لا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري أبدا. فأبو الحسن الأشعري من أهل السنة وليس من الأشاعرة في شيء، عقيدة الأشاعرة الموجودة حاليا، وهم يخالفون أهل السنة في جل مسائل العقيدة، يخالفون أهل السنة، وإن كانوا يوافقونهم في بعض المسائل كعدالة الصحابة مثلا، يوافقون أهل السنة في عدالة الصحابة، لكن يخالفونهم في أول واجب على المكلف، يخالفون في الأسماء والصفات، يخالفونهم في علو الله تبارك وتعالى فوق عرشه، يخالفونهم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يخالفونهم في مسمى الإيمان، أشياء كثيرة جدا، حتى في التكفير وغيره يخالفون أهل السنة في مسائل كثيرة. فلا شك أنهم ليسوا من أهل السنة، هم من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، فهي من هذه الفرق، ولكنها هذه الفرقة فرقة الأشاعرة تعتبر من أقرب الفرق إلى أهل السنة، يعني هم أحسن حالا من الرافضة، أحسن حالا من الخوارج، أحسن حالا من المعتزلة، أحسن حالا من الجهمية بفرقهم، فهم أحسن الناس أقرب إلى أهل السنة، وإن كان الكلابية أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة، لكن الكلابية حاليا لا أعرف أن أحدا ينتسب إليهم. فالأشاعرة أقرب شيء إلى أهل السنة، ثم يأتي بعدهم الماتريدية، ثم بعد ذلك تبدأ الفرق تبتعد أكثر وأكثر عن أهل السنة. فالصحيح أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ولكنهم يعني من فرق المسلمين، مسلمون هم ليسوا بكفار، ولكنهم من الفرق المبتدعة المنحرفة، والله العالم. Biar banyak bukan murid langsung, tapi murid-muridnya. Nah, ada yang mencoba membuat cerita Abul Hasan Asy'ari punya 3 marhalah. Ini dusta ini. Ini yang tersebar di hari ini. Yang pertama marhalah i'tizal. Yang pertama ada sebuah marhalah ngikuti seorang alim, mengikuti, masih sesat katanya. Baru yang jadi waktu beliau melepas jubahnya itu belum menuju kebenaran. Wah, ini kan kurang ajar masih. Yang ketiga itu marhalah ngikuti akidah salaf. Salaf itu siapa sih? Salaf itu kan sahabat Nabi yang sebelumnya ikuti salaf, kalau tidak ikut salaf. Maksudnya ini kelompok akhir zaman ini yang mengingkari mengingkari kaum Asy'ariyah ini membuat data palsu. Kalau memang Abul Hasan Asy'ari punya 3 marhalah, pasti naik mimbar lagi beliau. Jadi yang ada Abul Hasan Asy'ari hanya 2 kali masa. Pertama beliau ikut Mu'tazilah,
Setelah itu beliau ikut ahli sunnati wal jamaati. Nggak ada tambahan lagi di situ. Yang alasannya yang ketiga adalah marhalah selamat dia, yaitu masalah mengikuti salaf. Lu memang sebelumnya nggak mengikuti salaf? Nah ini yang membagi tiga marhalah ini sebetulnya ingin menyesatkan kaum Asy'ariyah. Saya sampai mereka berkata, kalau Asy'ari saya setuju, karena Asy'ari punya 3 periode, 3 marhalah. Tapi kalau Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah saya nggak mau. Nah ini kan kurang ajar. Sengaja saya tegaskan di sini karena mulai isu-isu busuk disebarkan oleh mereka perusak umat. Sebagian orang mengatakan, oh itu bukan bukunya Abul Hasan. Padahal itu bukunya Abul Hasan. Kata dia ada penyimpangan. Penyimpangan cuma beberapa kata atau beberapa kalimat, itu pun tidak merubah makna. Mereka tidak punya dalil untuk menolak buku Al-Ibana adalahnya buku Abul Hasan, kecuali mereka mengatakan dalam sebagian manuskrip tulisannya begini, dalam sebagian manuskrip tulisannya begini. Toh manuskrip yang begini maupun begini maknanya juga tidak jauh beda. Sehingga tidak ada dalil mereka untuk menolak, mengatakan bahwasanya kitab Al-Ibana itu bukan karya Abul Hasan. Dan ini saya katakan tadi kenyataan pahit bagi Asy'ariyah. Ternyata buku-buku Abul Hasan yang sampai kepada mereka semuanya bertentangan dengan akidahnya siapa? Asy'ariyah. Ya. Baik Al-Ibana, baik Maqalat Al-Islamiyyin, baik Risalah ila Ahli Tsaghar maupun Al-Lumma. Taib, Maqalat Al-Islamiyyin itu mereka tidak meragukan tentang keabsahannya, validasinya dari Abul Hasan. Dalam kitab jadi kalau antum saya katakan ingin mengenal tentang akidah Mu'tazilah, baca tentang buku Maqalat Al-Islamiyyin, karena di situ Abul Hasan menjelaskan tentang akidah Mu'tazilah secara detail. Kenapa dia bisa jelaskan dengan detail? Karena dia 40 tahun dalam mazhab Mu'tazilah. Di antara dia mengatakan Mu'tazilah berkata al-istiwa maknanya al-istila. Qalatil Mu'tazilah istawa bermakna istaula. Ini yang bilang siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari yang tahu betul tentang akidah Mu'tazilah. Dia berkata, Mu'tazilah berkata bahwasanya istawa maknanya adalah menguasai. Maka kita bilang sama saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, ini akidah yang antum perjuangkan. Istawa bermakna istaula, itu akidahnya Mu'tazilah. Yang ngomong imam kalian Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin, dalam kitabnya yang lain Al-Ibana, dalam kalau enggak salah Risalah Ahli Tsaghar juga dia sebutkan. Mu'tazilah berkata, saya ada nukilannya. Mu'tazilah berkata bahwasanya istawa maknanya apa? Istaula, menguasai. Jadi ini akidah Mu'tazilah. Antum ridho enggak akidah antum akidah Mu'tazilah? Kalau antum ridho, pertahankan. Kalau antum tak ridho, buang akidah tersebut. Kita ingin bertemu dengan Allah dengan akidah yang benar. Kita ingin bertemu dengan Allah, ingin wafat di atas akidah yang benar. Yang antum berjuangkan akidahnya Mu'tazilah. Yang ngomong adalah Abul Hasan yang ahli dalam akidah Mu'tazilah. 40 tahun jadi Mu'tazilah.